dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras dihita saluhutna Uriani Tuhan na hinaholongan ni Yesus Kristus mauliate ma di debata pardingkan basai na mangalihot tuhita ari nauli ari nadenggan di parsaurata di panobaw minggu sadarion di minggu tanggal 26 Juni 2022 on di hamua kaamanami inanami saluhutna dumutunaw ditiktikon nakin odo pehahami jongjong di juluon di langgatanon manguluhon pasahaton jamita di parmingguata tudus tutus songonda ditikting nakin parjulu upata dahok kami majo diri nami tuhita saluhutna ati pe nunga adong piga-piga naung manada kadonga parhaladu ati akamanginang pasongon na idok nina tua-tua madohonon jolo tinitip sanggar bahen huru-huruan jolo sinukum marga asa binoto partuturan nungay tik-tikon nakin yahami paddita transpepo huta julu dainang pardijabu buru huta barat rapdohot sahalak yanakon nami si Elroy pasahatot tabi tuhita saluhutna songoni duhut lasni roha di partamuyemuna majakon haroroni huriata marhite-hite unguan ama maranata nasian HKBP bulun pangururan nuaing rapdo duhut pita akka parhaladuta lumubima na tua-tuai situa nong pensiun amata situa situ morang amata situa M Sinaga amata situa D Naibaho amata calo situa Sitanggang amata calo situa Anton Sibulun dohot calo Padita Salmandani Padjaitan macetoro paminaro parhaladu lasir rohanami dinarohami madapoton huriat tahun kamu kamanginang kami dan asing beradiak kadonga piga-piga halak alarap pengurus di MPSD Rapdohot amata situa R Sinaga kapung di hutat tau dotahe sahalak nuse calo situa pe huta julu siak kangen nami mon apala abakku jadi ono pami martino dohon marha anggi mariboto tulu bawa tulu boru amat patalo situ masyak kangan jadi nunga apalah samo sirhienon dak tu babe nunga puluhan tahun di samosiron dan ulu memulak tutuba tabuin na korak gidahan di samosiron jadi nunga maul ala nitabunya kapasawra mayat ya kamanginan di Kuriata HKBP Mogang Palipion dia mau kamanami nanami kami kurang lebih 2 bulan dope sahat tu samosiron pidasian HKBP Resort Uruk Paranginan di Maduamas tu HKBP Resort Pangururan imajo partinada na jopok dihita rapdohot naro punguan ama maranata kurang lebih ada kami son 25 halak tabani akan nau hubuari nakin macela situ tu roha ima ede pamujion na pinatu begehon anggi ma makehei partodiota maripola laho manabor-nabori partodiota manada jala marhapurusan tutuha pardenggan basai hamu kamanginan papayuti ma jamita di minggu sadarion imanatar surat di bukurut bidusada mamukasian ayat pitu rodi ayat 10 pitu songonon madidok disita payuti hukma ujau madihita
Jadi ruar manasida sian inganan pai solatanna nasai laon rapdohot parumainna na dua halaki asa mardalan sumuang tu tano juda dunginin na si Naomi ma tu parumainna na duai lao mahamumulat ganut tu bagas ni inanabe say marasini roha majahoba mamalosot tuhamu obar tu nabi nahemu tu akka namate dohot tu au say di basa-basahot Jahoba matuhamu asa jupangan hasonanak kamu ganut dijabu ni sinoduk nabi dungi dium mamanasida laos dipangyar be suarana tu matangis dungini nanasida ma tu si matuanai ikon udur hitamula tu bangsom alainin nasi Naomi ma mula mahamu aliak kadainan buasa naing mardalak kamu rabdo tahu so tagamo na dong be tubu anakku bahin sinodukmu na dohot mula mahamu aliak kadainan ay nung nga matua huaw ang gotong marsinoduk manam muse tung surape hudok adong dope sihiri mo diaw jala sabor ngino dope yaw marsinoduk mangan jala tubuan anak au tung tarpai mahamu manasida pai mamagodang tung tarpujung mahamu bahenon ni gabe sudak marsinoduk mangan unang masongonia leyak kadainan ay sumapok dope nahwai siyak kamu ay ruar huhutangan ni Jahoba marbajoyaw jadi dipanggir nasida muse suara nabi manggogo tumatangis laos dium masyor pamasi matuanay alay marsihohot maanggorohan ni sirut tu nasida dunginin na si Naomi ma ida ma nung ngamulak iya haham tu bangso na duhot tu debatana mulak maduhot to manghihuton hahami alay ni nasirut mamangalusi unang may sa sosoyaw tu madikoko lao sirang siyak ko iya tu siho lao ikut tusi ihut tonokku iya tusi ho maringanan ikut tusi au maringanan bangsom nama bangsokku debatan nama debatakku iya disiho mate ikut disi au mate disido au huhut naing tartanom say songoni madibahid Jahoba tu au jala songoni ditadbay tujuluanon olan hamatiani nama tarbahin manirang au siakko ima sahakna di tahun 70-an mulum naing marhasohotan doli-doli manang sian tonga-tonga ni jabu takas doi disukun na torasna buru ni ise nanaing parumay kilin na manang anak ni ise nanaing hilaki di pemahaman ni pamikirion di pada saat TKI saya terfokus do pikiran ni jol matarimo tu status ni sada-sada keluarga negari do ibana manang nahatoban bangsawat do manang nabudak jadi mana doi disukun tuak kaya nakon nanaing marhasohotan pangatusioni berubah doi museng dung mardalan partikian seiring pardalanan ni partikian ni mulu nanaing marhasohotan sadadak danak siya tonga-tongan keluarga disukun natoras na muse adong do karejo ni nanaing helaki aha karejo ni nanaing parumaiki pamikirioni boy madokon unak sanga haduan marhasohotan dang adong alangon sotung mago-mago mangido-ido menidik siyanau nin narohani natoras naon jadi dului mak kapal karejo da ninna baru seiring pardalanan ni partikian pemahamani berubah mamuseng mulu naing marhasohotan danaki didok natoras nama manukun burjudo na naik parumaiki burjudo na naik helaki di pemahaman manang pangatusion suku-suku nakin boy berengon
na dihirim na toras na ido adong di ibana parumain manang hela na burju dakpola marnida bohi dakpola marnida status dakpola marnida dohot perekonomian alay na rumikot burjudo manang na down ay itong namaulad do tutu dihitalak batak ang istilah madokon ayang gorupa satok kidoy arta nasinari doi alayang goroha rohana burju rohana marpanarihon tung soboy doi luluan si lehon-lehon ni debatado tu sude akka bawa di debatado ditikilaw mardonga saripe si lehon-lehon ni debatado tu hamu tu hita pardihuta na bisuk na patas marroha pemberian Tuhan mulidok si lehon-lehon hadiah na siya debatado di leon tu amatai naso dituhor dang dituhor siya Tuhan jalat ko siya mula tihonoton si Salomo pe magdokon mulu arta dohot tiap-tianan siyan amamay asugari dileo tu hita pilihan lahu memilih tak kamanginan dia do piliton parumain na mata hepengot do manang na parumain na bisuk dia do pilito tak kamanginan sotuk sanga idaktaran no nate hauma na disan isomay kor ni si matua ko ni somma disipan sotung gabi didaftaran no nakana dihitai alay ikon na bisuk ma natalului na maulan mga luluyak ka na bisuk na maulan si lehon-lehon ni debatado habisukon dan diparsyajari habisukon alay ang hapistaran marsyajar ho asa pistar hoin na do alay mo lo habisukon na diparguruhon do siya debata mga sahon haporsyaon na ima natabereng diturpukon na di basa-basahon debatado tu si Naomi dua parumain na bisuk jalan na patas marroha na bisuk jalan na patas marroha na marpanarihon jala na makaholongi si Naomi songon si matua na boru nang pinang mate si matua na duli dianggap doi songon natoras na dianggap doi orang tua na jala memang ido siluluan aka na boy menganggap na tua-tua ni bagabe na tua-tua na ido rumah tangga na hasea rumah tangga na denggan dia do penyaka natorok lumobi ma dia do ni debata alai tutu apalagi dihita halak batak bisa dapat dohan na madokon ikunadong do toluha dihita di nguduon manang gadi tujuan dihita na mangulu dia may hamoraon hasang hapon duhut hagabion hamoraon hasangapon hagabion ido diluluy na deba inna edday alayang bo si Ruth dohot si Orpa dang na girgira di arta jala dang na girgira di hasangapon jala di parsaripeon na dohot yanakon ni si Naomi tibudo mabalu na duaon jala dangadok tadik-tading na apalagi mulu dihita halak batak mulu masa na songonon sayolo do terjadi itor dibuat do inataisen udian mulak maho nin narupani tudos may songon na idok ni si Naomi mulak mahamunin na disuruh mulak alaya dong beberengon pakilalaan na sopatut dison ima sahalak na tua-tua si Naomi na mangasahon pikiran na dan mangasahon rohana pikiran na do di pangasahon di pakilalahon tu parumain na duai mulak mahamu dapat to kamu ma dang adong be anakku dang adong be tubuhku na naing si doduk muna alani ido ihutum mahami ninna museng tu sirut hamut kadongan na hinaholangan ni Tuhan Yesus Kristus naing odolhonon na tu hita bohado hita asa setia di padan manang na dijanji ng paihot kaya jong-jong ngau di pilebuhanan mulolawaw tu jabunia bang hutata ma hutaah do iniku sebulat do tahe
gabi tarihop mau tu sa dapat dohan ni hitala Batak dekke ni sa bulan tutong gina tutabuna ikat jahir di kan dekke ni sa bulan ni tonggiloi jala tabu dekke jahir ni sa bulan tutong gina tutabuna akasyo sepadan turipurna tumagona mulai dokter ripur jalamago dan binoto besong diaon rumang ni uhuman tu aka na mga lao si padan dumobi na mardongan saripe jala ikon setia di padani na jojotad doon dumobi tu aka na naing marhasohotan laho mangiho padan tu debata na mardongan saripe na madok setia sampai dengan mati setia satu namate dang esesa setia sampai akhir ala ikon na mate do akhir ni akka ulaw na dong do akhir ni akka partikian adong do alai mate holan sahali do jala ikon setia do hita sampai dengan hamatean imana hina tidakon misi rut songon parumain nabi suk ibana tu si Naomi madokon unang say soso yaw mula ay nung nga dipahuta aw buhado hita mulo dipahuta akamanginang iya kay nata dipahuta te adong na ipahuta kamata adong akay nata do somal dipahuta ay bayad da ulos nang pahutahon manang pamuliburu hita nin na do ipahuta makana adong istilah pardihuta na bisuk jalan na patas marroha silihon-lihon di batadoy mulo nagirgiran mar Facebook do mar Twitter dang nabisuki akay nata si pata ulo do mosok na tinutungan na lanina lalat mar Facebook anggo sirut do siorpa daksongoni di parati-atihon do si matuanay tu dia do lao nain si matuako ninukon ninna do jala dianggap doy natoras na mulo dianggap doy natoras na sumali madohot para tete honon na taksongon na idok niya kanadiba pangatusyon na sala do muli dokon si matua versus mertua basahiran na naing mertiju si matua iduhot parumain na isi adong na tua-tua na mga lului dongan na mardada parumain na adongi tulog bangamay kan hidudohonon ay mulo soboy diajari tong parumain na tong do ikon dinunuti mga jari ay anak kudu ikanin non na do so ni do parumain na alian gua ka parumain na takang gudang do parumain na takang gudang akka sungod dia may na holan na nililian na ni portibyor rohana ola mo kolokol do pesi matu na do pilek ne jo padita maron na dia amak padita nami rojo kamu tu jabunin na maguay bok kamu anggur dohot roti asa marun na dia jo simatu konin na buasa marun na dia buasa hikna mokolokol do pilek ninna ay somal na nang marun na dia kana nang loasaw do na sada hosana baru pe di jo marulaon alay dang nalaw pahato pemati da pahato pemalum do alian go parumain nai nakinasing do tahinan na majupad dita manangyakon si matua boru nai alami maksahon na merbedai dakya do mu rohana do rohani si matuana jadi masa man na merlon de badion laos las do rohana isom mahamuin na saya merlon de badia ditangyakon si matua boru naon memang itor hisar do pamatang na alami tangyangi lasiyad do rohana ala ditanyangi mau lihat mamang malum sahit tuinna habegiad do ditikting malum sahit ni opu si bengetin na contona jadi Roma dongan ni parumain nom madokon ay ngabu hasim na tuwa mieda boleh sukusong ni imada los sehat do nin na madokon edang lomo rohana sehat si matua nai ayo maaka nasongon nasuboy mardongan martomo roha dohot roha namar simatua dohot namar parumain alayang go si Rut dohot si Naomion
tunggabe sitio podo tutu. Disada kekompakan ni nasida. Nama dokon, nak tu dia peholau tu si duau. Manang na di dia ho mahuta, di si do mahuta. Manang di dia ho mate, kod di siau mate. Buat kamanginang, hamu kainang nong maparumain. Ya du itugu hamu, manang itugu parumainmu hamu, marunan. Tunan akan nahya batah mau letehon. Akan nasohya bamartangiang mak. Asa itor boy dengan hubungan ni namar simatua dohot na namar paruma ini tutudui bahasa udok sonia dong do akapingalama majona doko dohot cerita ala nunga posi parsauran ni simatua na dohot parumen naon lau tu tadi parumen naon guru ina manang na upung ina tu parubeton bahejo ubak putas ina itu apa putasi ima nga berbeda yuduk si metua kuasa termati inna alai roma pangubati olo ubai pinna do alai na diracik uba si palahomangan do si pelagamangan dukoni om malian tu si metua minna tu parumen nai alai dengan satu syarat ikut senyum dohoda mabaino mangalian bay-bay matutu senyum pepsoden tu si metua nai iba gesar rohana alai yang go pardepahan na macam minardo, inung, inna do, inang, makanlah inang, mangamma, songon labok ni udoki, nama dok tu baru-baru pangamma, inna kan? Tu si matunai pedok doi, pangamma, itu napikir si matunai, beguaro tu son inna do, itu son de burjuon, dan idok kotodi, begu do idokon. Ay begua kasonggok tu son burju maon mangan yo si panganok kuninna ape anggo di rohani parumen nai allang ma anggo obbo bunai baru baik tu siinna ape dung dipangan tutu laus lahu do mangas si metua nai i tata parumen nai do sadi hari piak ma sadi hari pingsan ipokuhi si panganon naon gu idor gu dohot tes naon balos tabu seheran asing hang mate asing dak pingsan lama parumen na itu pembeti upung ayuba adu lekko kujalo puta si beko si pelagamangan laos lima tutu dengan ni rohai mabain asa gede dengan persauran tung ikut sitirud doon sitirud do tutu hubungan yang antara namar parumai dohot na marsimatua ikon setia bisa dapat doa mado apalagi to kadonga parhaladu godang don na tarjo alai dak tiga tarjo jala tarpilit tidak cukup dak sai holani alai hatani de bapa do nakimat dokon ikon setia tarjo tarpilit jala setia di pajouan do pamiliton nai godang don na tarjo jala tarpilit alai juba situanai sampai marasar porhis di sakuna meliliku gatung di hanger ngata boto mululiling sang gatung baju ni situa di hanger namar lapatan nasoheadui dipakai berarti tidak kemerhuleson na di dia doon so tung dono aing adong akka situa masa kini nagirgira marskete rate dohot akka na asing si pata merjami tapi songonon tangan telunjukon si pata menunduki ahido hati ini buti ibereng saya pinikir doi na diaktu si jamitai hape nadong do dijuluna molo teratur do si majujungi buti ningo buti kudu nayaktu si hamu do jamitai ima songon ima nabi nemonai alai molo nange doi tuduk tepu usi musang dirgat anggoi namano tepitin judorai na budari marang nasanga mamuro nakin madai duton ulu du sanga songoni asing motivasi na boy do asing motivasi namar minggu jadi kusetia do hita di pajouan di pamiliton asai doko kita pelayan yang setia
parhobas nasatia dakola dihata ido epistel nakingani pagjuon ni Jesusi tua kasih sianna doho tua kanatorot ihuto nauninna adong do halak na pitor otomatis olo ihuto ko alai do Jesus matu ibana atwasu adong do liangna hidong pe adong do asarna ali ang anak ni Jol madang adong hapeakan ni unang dili purohan adong pangomoan jaloon mo mangihuto nau ido lapatan ni risiko na adong do mengikut Yesus bohado gabi si utok Kristus parhala do pe dihuria dang adong si bereng gaji manang na upah si bikin gembira do adong ate di akhir tahun anggo gaji dang adong si palas roha do na adong ipalas ma roha manaksa di hari so tutugin di baen manang na tu Kim tumagod do tatuhor desi sabiji manang na sabiji daju itulah semaroha pilihan ni ruasidui ili tiba asa ringgas mengula ulaon na paduahon nanidok ni Jesus ihuto nauninna alai Roma na sida magdok paite jo hukubur bapakku akala samaon mulunung adang lomoro hagudang do sidanian marsidanian doon ay memang dihalak Yahudi dan boy mana dikon keluarga di tiki masa perkabungan manang habok ni roha wingok di hutan nami di lagu boti dak kuboto di hitai son mula dong ina na baru mabalu ikut julu dibuat do maronan dukoni diulus son ulos si bulangi marona do dibuan asalas rohana halak nama bereng pe berarti na baru mabalu do ingat tahun ninna asa dihabengit ton habalun nai alana akka ina na nabalu na makabit habingiton habalun na doi dok budang pasu-pasu mulu sana do pe baru mabalu na termaribonding mang unang manang na baru mabalu terlibat keriting Indomie daktiko si tua-tua kiladi namay ikon hohom dorohana hohom jalan boy mekkelon samin gudang boy mekkel salawak-lawak ni pilim ni lawak itu tonondang boy mekkel iparate terjol madu terberi ngamaan sete di bebenionin na do termekkelon sokoring dope hinabornya matai olu do dihata songoni idu benai dokon disi jolo hukur jo bapakku alero Jesus mandokon loas mana mati makubur namate na unang gabe terhambat ulawan marbarita nauni holan alamin alahu makubur bapakmu nanidok ni Jesus disi selama hidup bican mangolu dope disi do partikian asa mangula obartu pagjuwotai ay nung nga dijauh hita bisa dapat terus bidu ayat siya dokon de imamat yang rajani umat yang kudus pilihan Allah hinna dokan isi may hita doi na pinilit na dijauh jala dipilit jala unang gabi marisuang pajuon jala pamilitoni so gabi kecewa no debata mulu hita kecewa manangaci roha buido pedohonon mulu dihianati hita buado roha taci do roha haci udo ipertanyaan atau arisada hujaha mau di Facebook adong papa bunga ni na pasahaton selamat menempuh hidup baru Ibai mabuti selamat menempuh hidup baru buat si A dengan si B dari yang kau hianati. Amak teh burjuni rohanai mabayan ucapan sila. Alai persoalan nah si rohana doi manak sian murukna. Si rohana manak sian murukna dari yang kau hianati. Sudah komen di jol madang adong mak komen taringot tu selamat menempuh hidup baru dari yang kau hianati itu sudah komen na ima tahe mulung na dihianati sakitnya tuh di sini ingat kan acitiap pakilalahan mulung nga di Tuhani pesongoni do ido benedokon Allah itu adalah Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat isi nomor dosa ido na dihumi danga dong nato ras maniad dosa ni anak konna si tiad dosa na bedo
Udok sono tiki di pak guru na merjamita, adong sahala par guru na lua, gabi menyesali bana mar guru na lua. Idok tulang na buti. Ipe dadire mulai nuaing, ho na mania dosa minna. Isu kubere na oma, bahasa idok tulang songoni. Ay nasa lilingon, adorakso maka tidak ko kaporsyako, bapak mudo oma, mudo mania dosa minna. Aduh, menyesal aku pak. Nah, bahasa menyesal ho, gabi ho mania dosaku, selama ini saya berbuat jahat, ternyata bapak dan mama yang mania dosaku ini. Berarti akai pengunau takku yang merdosa ini. Jadi si pea dosa nadiru, dan adong halak mania dosanya kenasing. Nanang dohonon diisi akadongan na hinaholongan di semangat pagjuuni memang ko tarida do boha ita mangalapati pabahinan di debata di uluta asa gabi tarida panidangyon na tahati dakoni ikon haruar do isian pakilalaan na benar-benar tahilala asa gabi panidangyon molo na hinilala ni dongan dang boy gabi panidangyon na mangului tohodo mangdang kita ma menelaah di rohata mulu-malum sahita HP sarupa sahita tudongan idok dongan matuiba na yandre na tuhita ayadu bakmu yalakko na tuarisa daw ben malum sahimi mada urak ni si bagurei do hurubus na ima jurubus na do ala dihilala daripada dohonon na eda na tuarisa da sono do sahimi omak ni siadunang odo ninna masih ada keraguan karena belum dirasakan natahilalai pakilala apa na dipasu debatan boluta ilo tong dohonot patudongan tu akan nahu melihat kita gabi adong panidangios ya kita mabdokon basa de Tuhani gabi tadi da panidangion unang do mangapuli hita duhut kita gabi keok imada eda ala naung mabelu ho na perjolo makilan na bebelu na hatsita na idan na bebelon inna musay ay buhado tutuin na rohado apalagi menyemangati akan namar sahib ululay taturubah sakit semangak mahuda amani tigor bigi na kindo dokter tu bulan na naman ulum inna dang na menyemangati de guardi ikon na dihilala do besaya do Tuhani nakpay pikirat ta tohodo na idok idokteri pikirat ta duda ay dak sakat ni Tuhan nakpidok dokter songoni alay doonot taro semangat to ayung malu dibaga itangani dokter malum doi satokin doi jadi semangat mana marsahiti daripada dohonon pagudang-gudang mamangan tinggu naro mati na maho madok buti taktiko si penyemangat mahita pemberi motivasi dak songon si Naomi nakiani dan dimotivasi parumen nai ya diajari ya beku nau taringo tu na tua-tua inna buti tuh do hadiryon di na tua-tua nah yai bigi sada si gohina longa itu tahe paduahon si pisa aek na patuluhon pangalapan pula do panuturion na dia menang adong di hita asa tarida hita guarna na tua-tua ala yang go si Naomi pengharapan nai gabe putus do dang adong be nin na do dang adong be ena mergogo do tanyang yang kapartigor molo di haburjuhon alay ala bisa mangati gabi parumen na ito mangati itu dia homate di sido mate di dia homaringanan di sido maringanan debatan nama debatakku nama lapatan di si unang surau mulak saya hidup saya mati sapa kilala kita ala sapa kilala na sida di parnguluon na di pasu-pasu debatado na sida marpino pardo dukon sohok museng tu raja manang nasi boas laos ido di dokon maneaton ya nakon ni si Naomi nang matei gabe marpino parido ibana jadi dang adong naso tarpatupa debata sudedo di patupa debata di hita asal ma setia sampai dengan mati ido benedokon dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan hangoluan na manoktong saliling ni liling na molo setia hita unang itor putus asa manang gabi medele alahyahan di Batam ay wala putus cinta do anak boru itor sigo-sigo do laut jabatan barelang mergua laut tu si imada nai putus sa siuta galunia ina pati madokon
Jadi alay putus ko lawan nama tu jabatan barelang mardua ulopat nama itin. Kaya do dilopat. Nah saya idalan yo Singapura dung mati idalan Singapura. Mga lopat sa jabatan barelang daktar ida bakina tari dari Singapura. Dua ini mamati ya saya idalan Singapura ina na di ba. Ima alam na putus harapan. Gudang na yakka na asing naman baik kita las roha pakilala ata. Tuhan masih peduli di parsoriotai do de bata makilala ni dakolak kita ido benedokon una pangasahod dirim pagonggopon tu de bata parholong rohai asa gilehot tu hita akka natapangido minta lahin na dokan palido hamuma lului hamuma tuktuhi hamuma say najupangan do hamu ala say dululuti sinaomi do sirut do parngulun nay taruri do nasida di pasu-pasu ido benedo alak batak kape nunu do saya ini ulaon saya dinunuti ulaon naon pasti saya doi ido ben na mula dong marbabo bulu saya holan na dirgak si majujung na itor digora doi sotok songgot lali tulumin na do kan una kolan na jongjok ko mulu sana tutudang marsaok-saong marbabo iberek tujolo iberek tupudi amang gejengain na dan di kilala dang di boto itangan naon na marbabo gabbo holan di berek tujulo amang ina igaro si majujung naon mulat siya ni ngago gabbo si majujung na ima dayok ko mulu di utanani si jabbe mulu doro ay kan akan aso mabboto ulaon na diajari debatado hita di dia pe hita maringanan Tuhan itu maha kasih amin martangiang na hita. O debata Jahoba amanami na marhabangsa di banua gijang mau liate madi asi ni roham na magonggom daging dohot top dinami di luas sodo hami marpungu marlas ni roha di bagas jorom na badiaon maparsaulihon balita hanguluan tinariason ni naposomi suat tum may bagas turohanami uhirhom may tuate-ate dohot tu pikiran nami asapeam hanguluhonon nami hatam na badiai disude panggulmiton ni ngulu namyon jala magodang mangulu hami di roha nama si hehean nama si togu-toguan nama si tukul-tukulan asa ang giat sa hatulabuak kami mulu sada sa pakilalaak kami ali di bata nami holong mi napadumuhok kami tung sosirang dui siak kami manang sadi hari pe kuhilalahami doa li Tuhan pakokopomu dinamabaor asini roham manipat di bagasan sa mingguon diragamnya kaulaw nami na maragami di luasodo hami mangula margogo jala marpakirimok kami itu adu pami pasu-pasu sude akan nahula kami sinur na pinahan gabi dohot akan na niula naik pangkat akka namar pangkat dohot demaknya aka ngolu ni ruasmu manang di dia pinasida maringanan Tuhan hupagongopok kami sudia ka ruasmon tu adupamu diukap ni roha nang las ni roha di nasida parhalado mrak dohot aka ruasmu manamui punguan ama maranata nasian huriam HKBP bulun pangururan di hotodo hami marhiti holongmu hatan naong marsaringar marhite edde pamujioni naong tinariasonna marurat martarbui mai di rohanami hanguluhonon nami jala parosuhon parsaoran di huriam HKBP mogang palipion dohot HKBP bulun pangururan tung tarida maroha na masih hehean na masih jakkonan mulu uli sahudulan akka na marhahamaranggi asiroham Tuhan disude akka na mengadupi parsorion dauni akka na marsahit lehono mo pakirimon na mangolu asa malua siyan hagugutani osdorohan nami disude tangiang pangiduan nami jalong omu doi mga saon haporsyon nami na mamolin di bagasan holong ni roham Jesus Kristus Tuhan nami amin.